Hari ini aku akan coba kasih snack Indonesia ke rekan kerjaku di klinik tanam rambut Turki. Ini makanan yang aneh buat mereka karena nggak ada sama sekali di Turki, guys. Sekalian aku mau kasih lihat gimana keseharianku kerja di klinik tanam rambut di Turki. Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channelku. Udah lama banget gak bikin video a day in my life ya. Aku sekarang masih kerja di klinik tanam rambut guys. Udah sekitar 1,5 tahun ya. Dan alhamdulillah klinik kita juga udah buka cabang di Indonesia. Nah buat teman-teman semua yang mau tanam rambut boleh banget ya. Sekalian promosi nih, chat aku di nomor ini. Dan ini hasil tanam rambutku BTW guys, 1 tahun ini udah aku potong jadi agak pendek aja kelihatannya. Tadinya gelombang banget panjang gitu ya, udah kayak gelombang lautan tsunami guys rambutku. Dan aku ngerasain beda banget ya, alhamdulillah aku kayak seneng banget sih bisa kerja di sektor tanam rambut dan bisa merubah penampilanku. Dulunya jadi kayak gini guys, dan sekarang balik lagi rambut yang sudah rontok. Yuk ikut aku pergi ke klinik tempat kerja tanam rambutku, let's go. Jadi setiap hari aku nggak berangkat pakai transportasi pribadi, soalnya di sini harga mobil sama harga motor tuh mahal banget guys. Plus harga bensinnya juga mahal banget ya, bisa 2 kali lipat dari Indonesia gitu. Nah jadi di sini karena transportasi publiknya udah enak banget dan tersambung lah dari rumahku ke tempat kerjaku, bahkan tersambung kemana-mana juga. Jadi aku naik kereta bawah tanah, namanya di sini kereta metro ya. Kalian lihat ya guys, perbedaan di sini, suasana transportasi publiknya itu lebih sunyi. Dan kebanyakan orang di sini lebih suka pakai transportasi umum buat pergi kerja atau ke sekolah. Semuanya kayak udah ada ritmenya. Kalau keretanya berhenti, yang keluar orang yang mau turun dulu, baru orang yang naik masuk. Di sisi lain kelihatannya tuh kayak robot sih guys. Terus juga orang di sini tuh jalannya cepet banget. Gak ada yang jalan lambat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ritme jalan kita melambat, bisa-bisa ditabrak orang yang di belakang guys. Nah hari ini kebetulan lagi ada grup 5 pasien dari Indonesia. Udah selesai operasi semua dan hari ini datang untuk kontrol. Buat teman-teman semua yang mau jadi gondrong, yuk datang ke Tegas Center menuju Indonesia Gondrong 2025, 2027, 2030. Oke guys, ini lagi senggang ya. Dan aku dapat oleh-oleh dari Indonesia. Ada keripik singkong. Ada rengginang ini namanya ya kalau nggak salah ya. Terus ada keripik pisang. Wadidaw. Ini 3 makanan ini nggak ada di Turki guys. Dan aku pengen coba kasih ke rekan-rekan kerjaku di sini, sama mungkin nanti kalau misalnya dokter dan perawatnya keluar, nanti mungkin bisa aku kasih coba juga ya, biar mereka cobain makanan Indonesia guys. Soalnya jarang banget, dan setiap kali aku bilang aku dari Indonesia, mereka kan belum tahu 100% tentang Indonesia. Mereka selalu penasaran dengan makanan kita gitu. Ada apa aja, terus suka bilang, nanti bawain ya makanan dari Indonesia, bawain ya makanan dari Indonesia gitu. Nah, makanya sekarang aku bawain makanan. Kita lihat reaksi mereka gimana ya. Nasıl abi? Süper. Mükemmel. Şu Hindistan gibi mi? Hindistan'daki dedin ya. Ha, yemedim ki, sadece görmüştüm ama şekil aynı. Tat güzel. Şey yani tatlı patates biliyor musun? Tatlı patates şimdi cinsleri var. Bu tatlı değil. Bu da güzelmiş. Patates cipsi gibi değil mi? Değil. O pirinç. Pirinç cipsi bu. Abi gel abi. Deneyelim. Ben bu değil. Çok tatlı. Güzel mi? Ya. Şey gibi. Evet. Patates gibi ama muz gibi. Langsung tagihan nih guys. Ya, bu daha güzel. Daha güzel. Bu biliyor musun? Pirinç. Pilav, sonra kurutuyorlar, sonra kızartıyorlar.
Bizde hepsi pirinç yiyoruz ya, pilav, her şey pilav yani. Aslında bir şey ya. Sağlıklıdır da. Ha? Sağlıklı. Sağlıklı mı? Bizde var aynısı. Var mı? Ha. Evet evet bunu diyecektim evet. Aynısı. Ama bu daha şey abi ya, bu daha doğal. O şey ya, Kimyasal bu. kimyasal evet. Bu daha doğal. Bunu kaynatıp öyle mi kızartıyorlar? Evet, normal pirinç yapıyorlar. Normal pilav, sonra kurutuyorlar, sonra şey yapıyorlar. Bu patates. Tatlı patates var ya, Ha. onun gibi. Ama tadı farklı. Bu güzel. En sevdiğim bu. Oo. Ben çok sevdim. Ne güzel biliyor musun? Tuzlu değil. Evet. Tam tatlı patates de değil, Evet. şey de değil. Ya bak bunun şeyi değişik. Normal patates gibi değil. Bak Aynen. şeyi var. Ortası şey göbek gibi. Evet evet. Uzun değil mi bu? Uzun, çok uzun. Belli. Bu şey ama değil mi? Muz değil bu, platon. Muz. Muz diye mi geçiyor? Evet ama muz büyük. Çok büyük muz. İşte bunu Bak. Avrupa'da buna platon diyorlar. Ha. Biz de hala muz diyoruz ama muzun çeşidi herhalde. Bak şu, bu. Singkong. Tamam. Büyük. Şu kadar. Çok su istiyor. Yok. Az su ister, bize güzel çıkar bu. Bu da çok kolay yetiştirmesi, biliyor musun abi? Bir dalı kesiyorsun, sonra hemen Bak. toprağın üstünde koyacaksın. Türkçesine de Wikipedia Ha, evet, evet. platon yazmış. Şu, evet, evet, Muz evet. yazmamış bizde. Evet. Muz tatlı olan, hibrit. Ha evet evet. Bu tatlı bu bizde hiç yenmiyor. Evet evet. Bizde yenmiyor bu hiç. Ne eksik abi? Salçalı olacak, üstünde sos eksik. Hani güzel, Ama saç çok kuru. base olarak güzel, kuru. Bunun üstüne, bak şeyde de güzel gider bu. Sushi gibi, füme somonla. Çıtır çıtır. Füme somonla güzel gider. Taramayla güzel gider, balık. Güzel gider yani, böyle ton balığı koyacağım bunun üstüne. Ton balığıyla güzel gider. Şey eksik çünkü. Çok proteini eksik bir şey ya da salça süreceğim bunun üstüne. Evet evet evet. Acı salça, canavar. Nah, di hari lain, kalau lagi ada pasien dari Indonesia, aku yang jemput langsung ke bandara. Aku biasanya lebih senang kalau aku yang langsung menyambut pasien di bandara. Biar terbangun kedekatan dan bisa kenal sama pasien-pasienku. Jadi bukan cuma datang, selesai, terus pulang. Oke guys, kita baru sampai di bandara nih. Kalau dari pusat kota ke bandara itu cuma 30 menit ya naik kereta. Enaknya tuh karena ada kereta jadi cepet guys aksesnya. Soalnya kalau pakai mobil tuh pagi-pagi gini bisa jadi kena macet kan, atau ya ada banyak halangan lah, takutnya kan nanti malah ganggu proses penjemputannya gitu. Kebetulan banget pasiennya udah datang guys, jadi udah nungguin aku di dalam bandara. Langsung aja abis ini kita ketemu ya. BTW sekarang meskipun Iran sama Israel lagi konflik ya, tapi orang-orang masih banyak yang datang ke Turki. Ya karena kan pesawatnya ambil jalur yang aman ya, jadi nggak mungkin lah ambil resiko untuk penumpang-penumpangnya ya, karena bakalan jadi tanggung jawab yang besar banget gitu. Oke, udah berhasil nih menjemput Mas Fajar dari Hungari. Wadidaw. Selamat datang di Turki Mas ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk tanam rambut Mas? Menambah kepercayaan diri aja. Iya. Katanya jidatnya udah makin lebar Mas ya. Iya. Sejak kapan Mas? 10 tahunan mungkin. 10 tahun ya? 10 tahun. Oh gila, mundur terus tuh Mas ya? Mundur terus. Udah kayak tukang parkir guys, mundur terus ya. Iya. Kenapa bisa akhirnya datang ke sini nih? Katanya ada rekomendasi temen ya sebelumnya. Rekomendasi teman ya. Teman teman. mahasiswa di Hungari. Benar. Ya, jadi bulan apa? Januari kalau nggak salah. Januari dia datang. Januari dia datang ke sini. Aku juga ajak mereka keliling Istanbul dulu, biar sekalian bisa menikmati kota Istanbul. Oke nih, setelah penjemputan dari bandara, kita city tour dulu ya guys ya. Tujuannya apa? Soalnya biar gak sia-sia guys. Kesini tuh bukan cuma transplant doang, tapi juga dapat jalan-jalannya. Nah ini kan masih siang nih ya, dan masih banyak banget nih waktu kosong nih sampai malam. Dan kebetulan malam di Turki itu jam 8. Jadi maghribnya jam 8 dan masih banyak banget. Sekarang ini masih jam 11. Jadi banyak banget lah spare waktu yang bisa kita pakai buat isi jalan-jalan ya.
Oke guys, setelah city tour kemarin, kita lanjut di hari operasi hari ini ya. Hari ini ada 2 pasien langsung. Kemarin yang datangnya tuh dia pasien kedua tuh malam. Ini sebentar lagi kita pengen eksekusi untuk operasinya ya. Ini kita lagi check up, cek darah, cek tensi. Nanti kalau misalnya aman, kita langsung lanjut ke proses operasinya. Gimana? Deg-degan nggak? Iya, dekat sih. Penantian udah berapa tahun? Kayaknya 3 tahun. Udah 3 tahun ya, mau nanam ya? Kau ke Turki udah 4 kali nih. Wah, tapi gagal tanam rambut terus nih ya. Aduh. Nah, di sini kita masuk ke tahap konsultasi akhir. Setelah pasien senang dengan perencanaan, kita lanjut ke tahap operasi. Gimana prosesnya kemarin bang? Alhamdulillah beberapa hari Turki pelayanannya the best bang, the best. Mantap ya. Awalnya takut sih saya untuk tanam rambut ini. Udah kali ketiga ini ke Turki, tapi alhamdulillah ini the best lah. Selama aku mendampingi pasien tanam rambut ini, kebanyakan dari mereka orang-orang kelas atas. Dan mereka punya persamaan sifat yang menurutku itu bikin mereka sukses. Pertama, menghargai waktu. Kedua, menghargai siapapun, gak pernah sombong dan gak gengsi. Ketiga, dermawan, bakti ke orang tua, dan mereka semua visioner ke masa depan mereka. Oke, jadi itu dia day in my life kerja di klinik tanam rambut. Alhamdulillah hari ini aku selesainya lebih awal ya. Jadi biasanya kalau lebih awal itu paling awal biasanya sih selesainya sore-sore kayak gini. Jadi keluar-keluar tuh jam 5 sore gitu. Tapi ada juga yang karena padat banget hari itu, jadi keluarnya tuh bisa malam banget gitu ya, jam-jam 12, jam-jam 1 itu kalau misalnya pasiennya tuh numpuk banget kayak ada 12 pasien sehari gitu. Wah, itu harus standby terus di klinik guys. Oke, kalau gitu segitu dulu aja video aku kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. See you guys in the next video. Jangan lupa subscribe. As always, terus